जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर उपरे। किंतु तापूर्व अनुरोध आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। जो माने प्रथम कर देखछन्ते सब्सक्राइब करंतु, जाफल प्रत्येक भिडियोर नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। ओडिशारू महाकुंभ मेला महिलांक पई 50% रिहाती। विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ मेला 2025 रे शामिल हेबा पई ओडिशारू अयोध्या को बस सेवा आरंभ होईची। 4टी अत्याधुनिक बस को पताका देखाई वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम शुभारंभ करछन्ती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। पुरी, संबलपुर, भवानीपाटना और ब्रह्मपुर बस सेवा आरंभ होईची। प्रयागराज रे कुंभ मेला हेबाकु थिबा बेले ओडिशारू एई बस सेवा आरंभ होईची। वाराणसी एवं प्रयागराज होई अयोध्या रे पहुंचीबो बस। परवर्ती खबर, झीओं को 50,000 टंका देवे सरकार। जानतु एथपाई कोन रहिची योग्यता। झीओं को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करबा सह सेमानकर भविष्य सुरक्षित करने को सरकार योजना पर योजना कार्यकारी करुछन्ती। एही भली एक योजना अछि जेउथिरे शामिल हेले झीओं अभिभावक अकाउंट को सीधा सड़क 50,000 टंका जोगाई दिया जिवो। एही योजना रे झीओटी जन्म हेबा क्षणी अभिभावक अकाउंट को 50,000 टंका जमा करा जिवो। या सह द्वितीय संतान जन्म हेले ओ एहा परे अभिभावक परिवार नियोजन पई अस्त्रोपचार कराइबे, तेबे प्रत्येक झीओ मानक पई 25,000 टंका लेखाएं जोगाई दिया जिवो। परवर्ती खबर, महाकुंभ मेला 2025 ओडिशारू गड़िबो 3टी स्वतंत्र ट्रेन। महाकुंभ मेला 2025 पई महा आयोजन करछन्ती राज्य सरकार। प्रथम विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ मेला 2025 रो भव्य आयोजन रे जोग देवा निमंते ओडिशार श्रद्धालुंक पई स्वतंत्र बस सेवार शुभारंभ करथिले राज्य सरकार। एबे ओडिशार लक्षाधिक श्रद्धालुंकर सुविधा पई पूर्वतट रेल स्वतंत्र ट्रेन रो चलाचल आरंभ करछि। ओडिशार 7टी स्थानरू गड़िबो एही स्वतंत्र ट्रेन। परवर्ती खबर, अदिनिया वर्षा पाई राज्य में क्षतिग्रस्त होइतिबा फसलर क्षयक्षति आकलन काम शेष होइछि। प्राय 1 लाख क्षतिग्रस्त चाषी को मोट 21,96,000 टंका क्षतिपूरण सेमानकर बैंक खाता को प्रदान करा जायछि। बीमा कंपनी मानक पक्षरु एही क्षतिपूरण प्रदान प्रक्रिया जारी रहिछि। गत डिसेम्बर मासरे 2 थर अदिनिया वर्षा जो राज्य में अमल हो सारी जमी थिबा धान फसल व्यापक क्षयक्षति होइतिला। एथिपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे पंजीकृत चाषी मानकु क्षतिपूरण प्रदान पाई 72 घंटा मध्य फसल बीमा पोर्टाल क्षतिर सूचना देवा पाई राज्य सरकार पक्षरु अनुरोध करा। केंद्र सरकार अनुमति क्रमे निर्धारित समय मध्य सूचना प्रदान करिनथिबा चाषी मानकु सूचना प्रदान निमंते पुनर्बार आउ 3 दिन समय दिया जायछि। परवर्ती खबर, बड़ अघटन, सुना खणी रे फसिथिबा 100 जन श्रमिकंकर मृत्यु। दक्षिण आफ्रिकार एक बेआईन खणी रे 100 जन श्रमिक मृत्यु घटना समस्त को चकित करछि। खणी रे फसी रहितबा एई श्रमिक माने बहु मास धरी भोक एवं शोष सहित संघर्ष करथिले। दक्षिण आफ्रिकार स्टील फ्लंटेन शहर निकटस्थ बफेलो फंटेन रे थिबा सुना खणी रे प्राय 100 जन श्रमिक फसी रहिथिले। जेतेबेले सेमानकु बाहर करागला जना पड़ला जे सेमाने भोक एवं शोष जोगु मृत्युवरण करछन्ती। एई घटना संबंधी सूचना श्रमिक मानक द्वारा मोबाइल फोन माध्यम रे पठा जायतबा वीडियो मिलिछि, जेउथिरे प्लास्टिक रे गुड़ा जाइथिबा मृतदेह रखा जाइछि। परवर्ती खबर, कलंकित हैला संपर्क। नाबालिका झील को गर्भवती कला बापा। कलंकित हैला बाप झीर संपर्क। नाबालिका झील को दुष्कर्म करी गर्भवती कला पिशाच बापा। बलांगीर जिले में एभली एक लज्जाजनक घटना घटी। पुलिस अभियुक्त बापा को अटक रखी। अभियुक्त छद्मनाम कुना एवं तांको स्त्री मध्य सबले झगड़ा होता। एथिपाई 7 वर्ष हेब से बाप घरे रोते। कुनांको 2 पुओ बाहर राज्य को दादन खटिबा जाइथिले। बापा एवं 16 वर्षीय झील घरे रोते। कुना निज झील को दुष्कर्म करथिले। यारी भितर नाबालिका झीलटी गर्भवती हो जाइथिला। झीलटी गर्भवती थिबा जानी गाँव रे लोक माने आशाकर्मी को जणाइथिले। आशाकर्मी घटना संपर्क में बेलपड़ा सीडीपी को अवगत कराई। परवर्ती खबर, राज्य में वरिष्ठ नागरिकों को मिलिबो निरंतर चिकित्सा। दिल्ली रू फेरिबा परे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा करछन्ती। एणिकी राज्य में वरिष्ठ नागरिक मानकु मिलिबो निरंतर चिकित्सा सुविधा। सारा देश में 29,000 अधिक डाक्तरखाना चिकित्सा सुविधा पाई परिबे। आयुष्मान भारत रे पुरुषों को 5 लाख और महिला को 10 लाख पर्यंत चिकित्सा सुविधा पाई परिबे। तेबे 70 वर्षरू अधिक वरिष्ठ नागरिक मानकु मिलिबो निरंतर चिकित्सा सुविधा। दिल्ली रू फेरिबा परे मुख्यमंत्री एने सूचना देइछन्ती। से आहुरी मध्य कहिछन्ती जे ओडिशावासी को न्याय मिलिछि, विगत दिन में वंचित थिले।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଣ୍ଟିଟାକ୍ ମିସାଇଲ୍ ନାଗ 2ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ। ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ତୃତୀୟ ଜେନେରେସନ୍ ଆଣ୍ଟିଟ୍ୟାକ୍ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଫରଗେଟ୍ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ୍ ATM ନାଗ MK2 ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସୋମବାର ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମର ଜିଲ୍ଲାର ପୋଖରାନରେ ଫିଲ୍ଡ ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜରେ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଖରାନରେ ଚାଲିଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲରେ ଏହି ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ମୋଟ 3 ଥର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ରେଞ୍ଜରେ ଥିବା ଟାର୍ଗେଟକୁ ହିଟ୍ କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଚେକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ। ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେବାୟତଙ୍କର ବିବାଦ। ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି। ସେବାୟତଙ୍କ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି। ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ରାତିରୁ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ନୀତିକାନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରୁ ବହୁ ସେବାୟତ ଏବଂ ମହାସମାର ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପାଇଁ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ସନ୍ଦେହ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସି ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଯୁବତୀ ଦୀର୍ଘ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୁର୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସହିତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ଯୁବତୀ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ବସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହି 48 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପରେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ଘଟଣା କେତେ ଯେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିବ ପରିବାର ଲୋକ କହି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ତାମିଲନାଡୁର ଭିଲୁପୁରମ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ 5 ବଗି ଡିରେଲ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପାଇଲଟ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଲୱେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭୋର 5ଟା ବେଳେ ଭିଲୁପୁରରୁ ପୁଡୁଚେରୀ ଯାଉଥିବା ଏକ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ 5 ବଗି ଭିଲପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଡିରେଲ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଟଣା ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ମକର ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ଦେଉ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ କରି ପାଟଣାରେ ବୈତରଣୀ ଘାଟରେ ସେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିବାରୁ ବୈତରଣୀ ଘାଟରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜନତାଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।